Marugyan iti mabiit ti konstruksyon ti Pangasinan Link Expressway kalpasan ti panagpirma iti katulagan ti Pangasinan LGU ket ti dakkel a korporasyon. Report manibod kini Dante Gitu. 30 minutos laingan ti tarayan ti lugan manipod iti Binalonan aging Galinggayen a capital town ti Pangasinan. Dayta ti sinigurado ti Pangasinan Provincial LGU ken San Miguel Holdings Corporation kasaruno ti panagpirmada iti joint venture agreement ken tollway concession agreements para iti implementasyon ti Pangasinan Link Expressway wenno PLEX. Namnamain da ababaan iti proyekto, mapaduras pa iti economic activities iti probinsya nga agresultamet iti ad-ado a developments ken mangpapardas iti panangidanon iti produkto ken serbisyo. Para ken ni Governor Ramon Guico III, game changer ti proyekto para iti probinsya. Some of the leaders of the province and I have been burning the midnight oil, have been talking with several possible investors. There are certain challenges that we need to hurdle, and one of which is accessibility. Land, air, and sea. Today, we solved that. Pondoan ti SMHC ti PLEX ken nagserbi a revenue generating project para iti Pangasinan gapot a maipaayanda ti 5% a bingay iti toll revenues ken iti commercial development iti expressway. Kastapay ang maipaayan iti 30% share ti earnings before tax no maartapan ti 10% internal rate of return ti proyekto. No mat maartapan ti 12% internal rate of return, 70% ti earnings before tax ti maawat ti probinsya. Kalpasan ti 35 atawan, maipaay iti Pangasinan ti sububukal a proyekto. Kung ano pa ho ang pwede namin gawin dito sa Pangasinan at kung ano pa ang pwede kong gawin, you have my word, gagawin ko po lahat para suportahan ng probinsyang Pangasinan. Empanamnamamet ni Governor Guico nga addan dagiti plano da tapno maitalo ti turismo nga isumet ti paggapuan ti earnings ti toll iti expressway. We have to benchmark with national and international standards. We have to bring in more branded, internationally branded resorts and hotels. So kailangan mag-upgrade po talaga tayo because hindi naman yung domestic sa local tourists lang ang ating cater dito in the future. Manamnama ang mairugin ti konstruksyon ti expressway iti kabiitan na panawen, kalpasa na makompleto dagiti kaskana na papeles iti dagdaga ang madalapos ti proyekto. Dante Gitu, para iti Pagilian. Iti sa Baliadamag makalawang sakbay ti undas, nagpalagip ti lokal a gobyerno ti Baguio kadagiti pagalagadan, iti sa sarungkar kadagiti sementeryo kabayatan ti undas. Tapno malistikan ti adu a tao ng runa iti Baguio City Public Cemetery, may balbalakat ti nasapa pa nagdalus kadagiti puntot. Mangrugin ton October 31 may pagal dagiti bladed metal weapon, firearm, liquor, sound systems, vending carts ken flammable items iti sementeryo. Inton undas nakabantay ti umdas a kameng ti Baguio City Police Office, volunteers ken barangay officials kadagiti sementeryo. Palagipay dagiti otoridad agtulnog kadagiti pagalagadan para itinatalged nga obserbasyon ti undas. Here to make sure na peace and order po yung pag-visit natin sa ating mga mahal sa buhay. We are enjoining everyone to please join us in our some measures to make sure na maayos po ang ating pagbisita sa ating mga cemetery. Kabayatan na linawlawagan ti City Health Services Office nga awan ti typhoid fever outbreak iti syudad ti Baguio. Sigun kay City Health Services Office Head Dr. Celia Flor Brillantes, makunang adda ti outbreak no adda ti kellat a panagngato ken clustering ti kaso iti ababa a panawon iti maysa a lugar a pagtataudan ti kontaminado a danom ken taraon. Inlawlawag ni Dr. Brillantes at ti impaayda at datos ket manipod Enero aging Setyembre may supadi iti kay papanan ti outbreak. Kinunanasan matla nga amin ang kaso ti typhoid fever ket laboratory tested.
Ti typhoid fever ket life-threatening infection gapu iti Bacterium Salmonella typhi. Daw yan nga agtatawd iti kontaminado taraon ken danum. Sintomas dayto iti prolonged high fever, headache, fatigue, abdominal pain ken constipation wenno diarrhea. No may awan ti outbreak, nagpalagiplat ti Health Services Office kadagiti food establishment as sumurot iti food safety standards. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like at i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook ken TikTok ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan, naimbag nga aldaw.